Okay, I would like to request for those groups yang submit you punya lab dekat kalam lama, yang submit kalam lama, saya rasa saya lupa nak bagi tahu kot. Kalam dah okey, so saya dah migrate semua yang lama-lama tu kepada yang baru. So mungkin lepas ni saya akan update yang baru kot. Semua segalanya akan masuk yang baru lah. Baru semua dah pergi balik. So saya perasan ada semua ada berapa grup lah. Semua lab maksudnya ada 15 grup ke 16 grup lah, tak ingat. 15 ke 16 lah. 15 kot. Okay, 15 grup. So saya rasa ada 4 grup kot. Ke ada 5 grup yang submit dekat kalam lama. Boleh tak yang submit dekat kalam lama tu submit juga dekat kalam baru supaya nanti saya senang nak monitor semua data tu kan, senang. Saya tak payah pergi dua domain tu. Boleh tak? Yang mana yang submit kalam lama tu, tolong submit kat kalam baru. Saya rasa masih boleh submit lagi kot, saya rasa lah. Sebab dia jadi late submission je. Tapi sebab semua dah submit on time, so boleh tak yang grup yang submit yang lama tu submit dekat yang baru. Okay? Alright, so like I promised yesterday, sorry for being late. Saya memang tiba-tiba ada hal, jadi terpaksa extend kelas ni, delay sikit, more than 30 minutes already. So we are going to proceed with the standalone system. However, like I mentioned before, so this standalone system we are not following exactly what the SEDA says. Sebab kalau follow yang SEDA says, saya nampak dia lebih complicated dan panjang lah kot. Saya tak sempat. Sebab we have covered grid connected based on the SEDA requirement at least. Jadi untuk standalone ni, the discussion that I made with the Dr. Syawal before, several sem before, so kita guna ni paling ringkas lah kot. Paling ringkas. Okay. So ini kalau kata pergi untuk design yang betul-betul masuk company, bagi saya agak risiko sikit kalau nak pergi pakai ilmu ni untuk design the real sampai tahap company tu. Saya rasa memerlukan pada SEDA punya kot, mungkin. Okay. Ini mungkin sekadar kecil-kecilan di rumah mungkin boleh kot. Okay. So kita pergi kepada standalone system. Okay. Alright. Okay. So standalone system, the wording itself, stand alone. Stand alone. Stand with their own legs, okay, on foot. So means that it doesn't need it doesn't need any electricity main grid. So we are disconnected from the main grid. So disconnect from main grid. Kalau dekat Malaysia Peninsula is TMB lah. Kalau Sabah lah, Sarawak. Okay, ni memang standard, very insights from watches or calculators until the remote buildings or spacecraft, spaceships. So if the load is to be supplied independently of installation, the generated power needs to be buffered with the battery. When it comes with total to be supplied independently of installation, so you need the battery to buffer the generated power that you get throughout the day, so that it can be used during the night. That's why kena ada bateri lah. Kalau tak ada bateri, dia tak ada cerita kan. You generate berat-berat siang hari, you cannot buffer any battery, you cannot store any battery, so it's a waste lah. Okay. So typically typically ni adalah the most basic structures. So I'm excluding the SPD and all the breakers, fuses. Nak ambil yang the rough, yang simple, yang boleh mungkin lebih faham. So of course we have the PV array, for sure we need this. So this is the PV, the PV array. And then for the standalone system, most cases we have this. We use this. We have learned before in the chapter 4, components. So charge controller, like I told you, without thinking other things, we just focus on the MPPT type. Okay, we just please aim for the MPPT type only lah. Because the target is to maximize the power point, extract
it will track the maximum power point, which means that when the battery is fixed, then means that the voltage cannot be changed, but the current theoretically will be multiplied based on the exceeded power that generated from the PV array. So that's why we use the MPPT. We want to get the 100% of the power output. Everything we generate, we try to convey it to the load. So that's why the current, it will be multiplied instead of voltage, because voltage will be fixed based on the battery. Battery voltage will be fixed based on the battery bank. Battery bank punya voltage sudah fixed, tak boleh ubah. Voltage tak boleh ubah. Jadi apa yang buat tu adalah current tu lah tadi. Theoretically, okay. Then we have the standalone inverter. Then if we need the AC signal lah, okay. If we want to do the AC, that's why we need the standalone inverter. And please make sure that you don't use the grid inverter, okay. Cannot use the grid inverter lah, because the input for the standalone inverter is based on the battery base 12 volt kan. So whether it's 12 volt or 24 or 48 volt, this is the system voltage for the standalone inverter. And then the output dia adalah terus keluar AC. Ikutlah kalau you guna yang apa panggil pure sine wave. Yang ada pure sine wave tu, so that's better lah. Dia akan try to, the sine wave will be very pure lah. Okay, beli yang pure sine wave lah. Memang banyak, you can see a lot of inverters in Shopee or the Lazada, but that one is and the price also very cheap, very cheap with the 1.5 kilowatt for example. But that one is totally, if you ask me, that efficiency is really ridiculous lah. Bukan ridiculous lah, maksudnya agak itulah dia tak jagalah efficiency yang ganas-ganas tu. Dia mungkin separuh 50% maybe, 55%, 60%. And don't get surprised if you see that the almost no power will be or the battery will be finished very early, or the current generated to the charge controller. Sometimes charge controller ni dia ada tulis tau, dia ada display. Saya tak ada sampel lagi ni. Dia ada tulis lah dekat charge controller tu kan, dia ada tulis berapa discharging current dia, berapa charging current dia kan. Saya pernah guna dulu kipas dekat rumah mak saya dulu, kipas biasa je, kipas kecil, stand fan kan. Stand fan tu sampai berapa amp lah, 6 amps ke 7 amps. Memang tak logik. Betul, memang tak logik. Okay. So tapi tak boleh, at least you can invert the DC to the AC. At least we can show the other people that we can, boleh convert DC pada AC. At least boleh belagak sikit kan. Okay, that's the thing, AC. The problem if we use the AC ni lah, ini yang bala ni kat sini, sebab dia akan main efficiency inverter tu kan. Lepas tu dia ada satu, dia ada boost converter as well. Lepas tu dia ada inverter. They play with a lot of components. Yang kat situ pun loss dah banyak lah. That's why people are moving to the DC. Tapi DC ni pun basically kalau lampu pasang malam lah, orang pakai kat lampu DC bulb lah. Itu paling simple lah, pakai LED kan, LED. Though in our house, maybe for those who live in for example, if your family home kan, pakai LED downlight kan. Though they say the LED downlight is DC, tapi dia ada converter kalau pasang dia ada converter. Kalau buka tu dia ada converter dia sendiri tu. Maksudnya daripada AC tu dia tukar pada DC pula. Kan? Kat situ pun dah loss juga, tapi still lagi dia claim still I mean if you compare with the Pendaflow lamp, Pendaflow fluorescent, it's consume very less energy and produce less heat. That's why orang moving to the LED kan. Tapi senang, ni boleh direct lah, direct 12 volt connect direct. Saya ada LED berapa bulb situ, adalah sampel, so boleh sangat menjimatkan tenaga tertipu. Memang betul, memang low energy consumption lah pakai LED bulb. Contoh pakai LED, saya rasa 12 watt pun dah gaban lah kot dia punya keterangan kan, luminance dia tinggi kan. Okay. And then again with the AC, then they have the distribution panel. This one usually used when we have the large scale. Then you have the distribution panel, a lot of MCBs, and then you totally
going for the standalone, then go for the AC load lah. Dan basically ada ni PV array, balance of system tu termasuk dalam group ni. Okay, di bahagian ni, yang lain-lain tu, sambungan, connectors, everything. Then you have the loads lah. But I think most of you already know, limitation of sizing the standalone PV system, apa dia? Weather records for the site may not be detailed enough. Weather record for the site may not be detailed enough to do an accurate expression of the module output. Okay, ni masalah sekarang ni kita weather record. Okay, weather record. Weather ni, apa dia data yang kita nak sebenarnya? Kalau nak main dengan standalone system, PV ni, apa dia? Kita dah belajar sebelum ni, irradiant. Irradiant ni, salah satu weather parameter yang sampai sekarang tidak ada solid forecaster ataupun something measurement yang mudah macam kita boleh measure temperature. Okay. Irradiant ni belum lagi sampai tahap level ada DHT 11 DHT11 yang temperature sensor kan sampai tahap, ataupun humidity sensor yang sampai senang macam tu berapa persen dia. Belum lagi. Irradiant ni there's a lot of study still are doing, okay, are going on. Okay. Sebab irradiant ni bermain dengan awal semua kan, very complicated and nobody knows how much is the irradiant. Yeah, of course kita ada solar meter yang saya promote dulu, kalau ingat lagi lah, yang masa chapter 4 kot, saya tunjukkan solar irradiant meter. But not all people have this kind of things. Okay, contoh, you nak data dekat Pekan. Dekat MP Pekan kita ada weather station. Tapi kalau you nak data dekat Masjid Daerah Pekan, kan? Dekat masjid tu, Masjid Pekan besar kan? Ada? Tak ada. Tapi kita nak spesifik itu. Kalau kita nak data dekat Peramu ataupun dekat something yang dekat Kampung Ubai ke, tak ada. Tak semua ada benda tu kan. That's why the weather records very limited lah. That's the one of the obstacle that will not stop until sampai bila-bila pun, masih lagi. Okay, since the weather record summary of the past, they can only suggest what will happen in the future when the solar system is operating. Ini maksudnya sebab tak ada, dia boleh pakai data past data, historical data untuk predict masa depan. Ni orang buat solar and forecasting study. Boleh tengok dalam IEEE papers kalau you pergi journals kan yang berkaitan dengan ni. Science Direct ke, banyak memang main forecasting pakai artificial neural network ke, particle swarm ke dan sebagainya. Something fuzzy logic, pakai benda ni untuk estimate the solar irradiance, but still there's nobody can be sure is that 100% correct or not. That's the study of forecasting. That's why it's difficult to predict accurately how much electricity will be used each day. Ini sangat, tapi kita memang berdasarkan historical data lah, itu dah reference yang kita ada untuk buat estimation kan. Okay. Step to design a standalone PV, first of all, calculation of the load energy demand. Okay, first kali you kena calculate load energy demand tu. Maksudnya energy demand yang kita nak guna, contoh kita nak guna 200 LED bulbs of 9 watts. So dekat situ you kena consider lah. So kita punya design, berapa scale is the PV, berapa scale is the PV array and the battery storage. Battery capacity tu will be based on the berapa load yang kita nak pakai dan berapa hari kita nak pakai. Macam tu. Okay. Determine the system voltage ini, system voltage ni maksudnya, yang ni system voltage dia based on the battery tadi. 12 volt, 24 or 48. This is the system voltage. It differs to the grid inverter. Grid inverter, ingatlah kita ada solar, kita ada string kan, sambung string. So you sambung connect modules in series, then you produce a PV string, and that the output voltage coming from that PV string would be as an input of the inverter. Yang range ni kita belajar dulu dalam sekitar beratus kan, 100 lebih ke 200 ke sampai 400.5. So that's the input voltage range atau kita panggil window voltage. Dia ada window voltage tu. Tapi yang for the case of the standalone, typically dia akan ikut sistem voltage battery tu. Battery 12 volt lah, sebagai reference battery 12 volt. 12, 24 and 48. Okay, so that's the system voltage. Ada 96 pun ada juga. Tapi typical ni yang 3 tu lah. And then number 2, so kita tahu energy demand berapa, lepas tu tahu system voltage atau battery apa, lepas tu survey of solar resources and the selection of PV modules, survey of solar resource yang berapa peak sun hours di certain tempat tu. Contoh situasi dekat Jelebu tak sama dengan situasi dekat
pekan contohnya. Berapa hours itu dia bergantung pada serta data. And the selection of PV modules. Okay. The third one is the sizing and selection of battery. Once we have fixed the PV modules, then we go for the battery. Okay, go for the battery. Then after that, sizing and selection of inverter, charge controller, and other BOS. That's our system. Okay. So, okay, flow chart. Okay, dia ada load demand, ada PV array, ada cutting losses, equalizer source. Tak apa. Okay. Kita pergi pertama. Okay, calculation of the load energy and determine the system voltage. Kejap annoying. Kejap okay. Mana pergi? Okay. So there's two type of load assessment. Kita ada AC dan kita ada DC. Bukanlah kan, ada AC dan juga DC. Kalau main AC, dia akan melibatkan inverter lah, for sure. Bila melibatkan inverter, dia akan bermain dengan inverter efficiency, kan? Kalau DC ni direct lah. DC ni memang suggested, tapi most appliances we use the AC adapter kan. Though laptop sendiri asalnya DC, tapi pakai adapter dia tukar pada AC kan. Adapter yang bersambung tu kan. Tapi basically semua DC, TV DC semua. Tapi pakai transformer adapter pun ada juga. And then dia akan jadi AC lah sekali sebab kita punya source cucuk TMB kan, so AC. Basically DC tu sebenarnya banyak lah. Cuma DC ni direct current kan. At certain points maybe it's quite generous than the current. Okay, the requirement for electricity, unit of consumption for electricity. So mula-mula sekali question pertama, calculation of the load energy. Required daily ni adalah P appliances darab dengan number of hours. Number of hours for the appliances to be used. Okay, so it is expected the use of appliance hours per day. Contoh, okay, P appliance tu contoh dia 10 watt, guna selama 5 jam, so dia adalah 50 watt hour. Itulah juga konsep dia. Okay, so ini kau ini. Bagi contoh lagi, okay, kita ada DC load dan kita ada AC load yang kita nak. Okay, kita menggunakan 4 biji lampu LED. Okay, lampu LED DC dan ada kuantiti sebagai 4. Lepas tu power per item ni agak tinggi lah sebenarnya. Ini contoh je, contoh. Kalau standard 18 pun dah ganas dah. Rumah awak tu 18 tu dah terang sangat lah. 12 watt, 15 watt, 12 watt tu dah standard punya yang lampu yang pakai ceiling tu kan, yang LED downlight tu kan, sekitar 12-15 watt tu dah memadai. Okay, and then total power kalau darab dengan 4, then you get say we use 3 hours per day. Because mungkin start guna pukul 7.30 kan, tidur pukul 10.30 kalau tidak awal kan, tidur 10.30 atau 3 jam guna, logik lah kan, ada 4 biji lampu dalam bilik tu. So say satu bilik tu ada 4 lampu dan kita guna daripada 7.30 sampai 10.30, kita guna 3 jam. So maksudnya total energy that will be used is 300 watt hour. Ini untuk DC. Okay, untuk DC. Dan lepas tu kau nak guna kat TV, tak guna TV mati kan, kena tengok juga. Dulu ada rancangan kan, kot lah perancangan TV, apa nama tu, nak tengok KKM, keluar statement kan, COVID kan, jadi perlukan TV. Lepas tu perlukan laptop sebab nak main game juga kan, tak tahu kenapa nak kena main game juga. Okay, contoh, then we need the TV and the desktop. Let's say lah each item is 100 watt, so darab je lah kan, berapa TV lama sikit lah, 2 jam kita dapat 200, then we get 300. Okay, 300 watt hours for the AC. This is just an example And then this autonomy ni maksudnya kita nak di withstand selama 2 hari. Okay, kita nak sistem kita tu membolehkan kita memenuhi nafsu kita untuk DC dan AC load ni selama 2 hari. Okay, sistem kita tu patut comply macam ni. Okay, tu contoh. Okay. Lepas tu apa lagi yang kita perlu consider lagi? Okay, calculation of the load energy and determine the system voltage tadi. We are going to estimate the system losses. Kita tak kira detail untuk case ini. Dalam chapter ni kita tak kira detail menggunakan FTM, FMM, semua tu tak pakai. Kita simplify. Kita buat simplify. Kita consider dua pendatang. Okay, satu is general system efficiency, what another in inverter efficiency. What is the general system efficiency?
Dia choosing of cables, battery, charge controller, kita langsam kan? Langsam kita pun tiba lah, this can be taken to be 80%, meaning 20% of the energy is lost. Let's say lah kita letak jenis efficiency tu 80% ke 75% ke, itu ikut tutup mata lah orang kata kan. Nak simplify tadi kan, tak kira detail. Kabel masalah, bateri apa semua tu kan, langsam kira loss semua tu kita ambil 80% lah, ataupun 75. Terpulang lah kalau soalan tu bergantung pada soalan tu lah. Okay, itu nama dia jenis system efficiency. Next is the inverter efficiency. Okay, inverter efficiency tu a good inverter one designed for use in standard PV system, for example, will be about 85% efficiency under average loads. But like I told you before, if you buy from the Shopee or the Lazada, there's no guarantee that you get this kind of numbers, this kind of figures. Maybe 40, 45, 50 because the price is so cheap. But let's say lah kita sama tak in soalan, kita consider 85 ke 80 ke 75, it should be okay So itu adalah yang kita consider secara kasar. Okay. Then calculation of the load energy and determine the system voltage tadi. Hasil yang tadi tu kita rasanya ada daily dengan hours kan. Kali ni kita akan consider dua-dua, DC dan juga AC. So for the part of DC tu remain as it is. Contoh tadi 300 watt hour. Okay, and then for the AC also we get the 300. Contoh. And then inverter efficiency, let's say dah tadi 85% ke mana. And then the general system efficiency, let's say 75%, 80% ni bergantung lah pada soalan tu. Macam ni lah, kita DC tu dia tak ada apa-apa sebab dia tak melibatkan inverter langsung. So tak ada loss from the inverter. Dia direct, very direct. But for the type of the AC, sebab ada inverter tadi, so kita kena bahagi dengan inverter efficiency tadi lah, berapa lah. And then the total up of the DC and that AC will be divided again with the whole, the general system efficiency that include maybe cable ke battery ke charge controller, all the things that come out from this kind of components. Okay, and then sekali total sebenarnya kita ni kalau lagi kecil lagi bagus, lagi selamat lah, kita ambil margin lebih besar. Tapi akan jadi problem pula lah sebab macam load kita tinggi pula. Load nak pakai tadi 300 watt hour campur 300 watt hour je DC dengan AC. Tapi disebabkan all the system efficiency dia akan increase lah secara logik. Sebab itu loss, kita kena consider sebagai dia macam load yang tidak diredai kan, load yang tidak diredai di dalam situ kan, tapi dia consider juga sebagai beban. Okay, okey ke saya cakap seorang ke macam mana, ke saya shoot sendiri? Ada saya ada, Alhamdulillah ada. Masih intact. Okay, tak apa, boleh teruskan makan biskut raya ke apa, boleh teruskan, tak ada masalah. Boleh minum Neslo ke, teruskan, tak bosan dah. Okay, ni again example untuk losses tadi. Kita pakai idea tadi kan. So kita dapat DC tadi, load tadi kita setuju berdasarkan table yang mula-mula saya bagi tu, kita dapat 300 watt hours. And then untuk AC load juga, AC load yang TV dan juga ini TV dan juga PC, laptop. Okay, ini 4 biji lampu, 4 biji LED. Okay, that one will consume 300 watt hours and 300 watt hours, which is, even though for example even though LED said berapa tadi tulis 25, okay 25, okay 25 guna sebanyak berapa tahun, berapa jam, 3 jam ke kan. So 25 dah 3, 75. Let's say for each bulb will cost you around 75 watt hour per bulb untuk satu hari tu, one day, 3 hours lah. Okay, 3 hours. Even said dia dah cakap macam tu, that is the maximum that can possibly consumes from your device, from your LED. But actually ni saya try sendiri, apa yang saya perasan, ini pengalaman sendiri saya try sendiri satu buat LED tu, even though macam tu lah, kita bagi contoh kita bagi nak senang, 12 volt 12 watt, sini lah kita ada rated macam ni,
Biasanya dia akan bagi vote DC LED tu biasanya 12 of course 10 volt. And then dia akan bagi tahu watt dia berapa kan. Kalau kau fikir logik lah kan, kau kira current kan, P sama dengan I sama dengan P over V, kau pun dapat 1 amps kan. Secara kasar kira speed dan VI kau dapat 1 amps kan. Actually saya measure sendiri satu LED yang saya beli cokiangnya dekat Shopee. Seberapa ringgit je kot kan, berapa ringgit untuk 9 watt, macam tu lah lebih kurang. Tak, 12 watt. Okay, untuk 12 watt. Exactly 12 watt. It should get 1 amps kan. Kalau dah bersini lah maksimum ni. Tapi saya dapat hanya sekitar 30%, which is 300 milliamps sahaja. Current yang flowing out from the LED tadi. Maksudnya tadi nak cerita bukan aku promote LED. Kata LED ni, apa nama tu, saya macam ada propaganda kan, bukan LED kan. Even though dia 1 amps, sebenarnya tak 1 amps pun. Saya measure 300 milliamps saja. Ini memang full brightness lah. So LED tadi sebenarnya dia jimat lagi. Dia ada discount lagi 30%. So sebenarnya walaupun cakap 300 watt hour, sebenarnya kalau saya kira tadilah kita ambil 30%, sangat kecil lah. Sangat kecil. Tapi kita macam tu lah, kita aim for the worst. So that we're not going to face any problem in the future when you install your devices based on your system battery and juga dia punya PV area lah kan. Tu saja tu. Tapi macam mana kita ambil meja ni. Okay, so 300 watt hour and 300 watt hour. And then what will happen, assume that we have a lot of money, then we buy the pure sine wave type of the inverter that sometimes will cost you several hundreds only for the 500 watts. Dia kadang-kadang pergi sampai several hundreds lah. 200 kan ikut untuk 500 watts. Kalau beli yang Shopee yang cokia-cokia tu, kadang-kadang 1.5 kilowatt RM100 je. Tapi kau tengok dia punya current ni jadi apa. Memang tinggi lah. Okay. So let's say we have the 90% of the inverter efficiency. So what will happen? Before the inverter. Okay, before the inverter tu sebenarnya kita kena consider inverter efficiency, di which kita akan dapat juga yang total up the AC load. Kita total up, biasa kita total up energy consumption ni. Energy consumption, okay, full energy consumption untuk both devices sebenarnya adalah 300 over 0.9%. 0.9 lah. So lebih tinggi lah. Ni kau kira sendiri lah, aku malah kira 1/3 kira sendiri lah. Okay. Let's say sebenarnya tinggi sikit lah. Okay, tinggi sikit lagi. Sebab kita consider juga loss tu sebagai load juga, beban kan. Okay, tu yang logik tadi. Betul apa jadi lagi? Yang daripada DC dia kekal DC lah, sebab dia tak ada apa-apa, dia just kabel. Kabel pun kita assume kabel tu memang kabel standard kita pakai. So there's no significant loss through the DC cable. And DC cable is sometimes solar cable is very less resistivity, very less losses kan. Sebab pakai DC dia pakai apa nama tu, double insulated cable kan. Lagi ada withstandable and the very less loss. Okay. So dia kekal 300 watts. So masukkan charge controller. Okay. So until the charge controller, silap. And then we consider ni saya cakap mandatory dia. Kita tiba je kan 85% ke 80% ke. Kita letak je all the general system efficiency as 85% consider for the charge controller, consider for the battery and the cables and 2 PV area, something like that. So kita consider 85%, then the rest yang kita akan dapat sebenarnya adalah total watt hours yang kita patut ada, bukanlah 600 watt hour Ingat kita tak cukup dengan dua ni je. 600 watt hours is not enough. You must get more than that, which is yang kita perlukan adalah sebanyak 745 watt hour per day. Ini adalah capacity energy yang kita perlukan, yang perlu di-generate oleh PV area awak. Okay. Bila buat standalone ni, yang mana yang kalau tak tengok dia, bukan kata tengok ni jadi ilmu bagus. Bukan, maksudnya kalau tak ada, tak consider this kind of things, akan berlaku kesilapan. Apa yang berlaku silap, dia kata, bateri tak cukup power lah.
kalau ada yang pasal aircon tau, ada sampai tahap yang pasal aircon, dia sebab apa dia design ni lah 600 watt hours, dan ini juga adalah 600 watt hours. Ini pun dia tibai sekali 600 watt hours. So without considering all that general system efficiency, without considering the inverter efficiency, jadi masalah lah. Dia akan jadi masalah. Tengok tadi dia beza dia, walaupun 145 watt hours, tapi ini maksudnya untuk setiap 600 tu kita ada kerugian 145 hour. So bayangkan kalau skill dia ni lebih tinggi, 6 kilowatt hour. Kalau dia nak 6 kilowatt hour, which means that he need to have an extra 1.45 kilowatt hours in extra of design in order to comply the need for the consumer yang tadi tu. Faham? Ini jadi kadang-kadang yang mana I minta macam cakap, yang ilmunya kurang, tapi orang nak buat solar, dia pun nak buat solar kan, dia nak buat solar juga, dia pun install lah kan, berdegung-degang kan, tapi the rest kalau kita measure betul-betul memang tak cukup. Sebab ni lah, sebab design dia tu based on totally daripada bateri, tak consider apa benda. Jadi modul yang dia beli tu pun just nak comply 600 watt hour. Macam mana dapat 600 watt hour tadi? Ingat kan, kalau case Malaysia, kita consider 4 hours per day. Dia punya generated energy efficiency, I mean the PSH. The effective PSH typically in Malaysia, we get full sunlight 4 hours. Full sunlight with the 1000 watt kan. Maksudnya kita solid punya cahaya. Sebenarnya lebih, tetap lebih. 40 lebih kan. Tapi kita, alamak, sekejap. Ambil lagi. Okay. Kita consider 4 hours. Kalau nak 600 tadi, maksudnya apa? Kena ada, biasanya 250 watt. Darab 4. Ya, kira. Cek. 150 sorry. 150 watt in 4 hours, then you're going to get the 600 watt hours. Cukup. Maksudnya dia pakai modul 150 je. Dah cukup lah. 150 watt beli, solar modul 150. Lepas tu consider untuk 4 jam, dapatlah 100 watt. Padahal ada lagi tambahan 145 watt hour lah. Itu tadi kesilapan yang berlaku yang saya perasan. Bukan kata saya bagus, saya pun tak start lagi. Projek saya duk kira-kira lagi kan, duk kira-kira. Nak beli tak nak beli, nak beli tak nak beli, nak buat tak nak buat kan. Jadi buat bateri tu agak mahal kan. Bateri kita tak pakai bateri 48Ah kan. Tak pakai 48Ah tak cukup. Panel command 100Ah pun tak cukup. Kita nak parallelkan dia supaya dapat capacity 200 ampere hour. So kita beli satu lagi 100 ampere hour ni, harga dia saya rasa yang murah-murah pun 800 kot. Lepas tu 900 untuk 100Ah punya bateri deep cycle. Okay, deep cycle ni. So ini yang antara bagi saya, at least dia trigger kat kepala otak awak tu. Jangan ada pemahaman kita ada 600 watt hours tu, kita ambil yang 600 watt punya sistem dalam 4 hour, bagi 4. Maksudnya 150 watt punya modul dah cepat lah. Tak boleh fikir tu, You cannot think like that. Kena ada, tadi lah kena consider generation system efficiency dan inverter. The best one, kalau buat design betul-betul, yang ni kau rendahkan. Lagi rendah lagi bagus lah. Tapi nanti dia akan banyak lah pula modul kan. Tapi tak apalah, lagi rendah, at least dia achieve kan. So that the try dia. Kalau Sedao punya lagi detail lah, dia kira lagi detail. Tu saya cakap, ni paling simple lah. Tapi jangan kira 900 watt gitu. Boleh faham ke? Boleh ke? Ke aku cakap seorang lagi? Boleh, sir. Ada soalan tak Zidah? Ada ke Zidah dalam ni? Zidah ada soalan tak Zidah? Zidah pula. Zidah ada soalan? Tengok, Zidah tidur. Yes, sir. Ada soalan ke? Tak ada. Ada kan? Okay. Okay. Akilah ada soalan, Akilah? Tak ada. Tak ada. Intact. Baik. Yang lambat. Okay, seorang lagi. Mac, do you have question? Mac? No, sir. Oh, Mac intact. Bagus lah. Okay, kita proceed boleh Saya nak tanya. Ya. Mungkin. Ya. Kenapa? Tak, kalau macam bateri tu kan, memang fix ke 85% tu? Tak pun, itu bukan berdasarkan soalan. Ini Okay. Mungkin 80%, macam saya cakap tadi kalau betul-betul design kan, sebenarnya lagi kau rendah, dia macam consider semua lagi selamat lah kan, 70 ke, tapi nanti dia akan efek dah pula.
modul nak kena pakai banyak, itulah. Ini bentuk soalan begini lah, 80% tu maksudnya kita buat proper lah, beli benda yang proper, charge controller yang proper pun boleh lah kau consider 80 to 85%. Tapi kau beli pun lebih kurang, Shopee pun kau main bedal je, tak ada spek apa benda pun kau main beli je, so itu agak bahaya lah kalau awak consider 85% tu, nanti mungkin tak cukup. Okay, thank you sir. Okay. Proceed Okay. Sekarang sistem voltage. Ini pun sama benda yang penting, sama-sama kita renung dan fikirkan. Kita mungkin semangat lah, solar ni kita semangat. Tapi kita kena ada ilmu sikit lah. Ilmu sikit. Sistem voltage ni nominal voltage at which the battery charge regulator and solar array operate. Typical charge controller, charge regulator, charge controller, battery untuk standalone system ni korang wajib tahu. Kalau tak tahu memang aku penampar. 12 volt. Yes kan? Kereta 12 volt, motor 12 volt. Sungguh pun begitu, dia ada juga yang kecil, 6 volt. Kalau kau beli kecil sikit, dia ada 6 volt. Paling kecil 2 volt. 2 volt ni kadang-kadang orang guna untuk mega scale, large scale PV plant. Large scale ni risiko kelakar kan, 12 volt. Kenapa 12 volt lah? 2 volt. Kenapa pakai 2 volt? Biasanya yang 2 volt ni, kau jangan fikir 2 volt kecil tu. Dia bateri bank dia tu panjang dan berat tau, tinggi tau. Tapi voltage dia 2 je. Dia bukan 12, dia 2 tu. Panjang gila. Boleh google lah. Tapi dia akan sambung, dia 2 volt, tapi dia punya capacity dia berapa besar. Saya rasa dia 10,000 volt. Dia pergi 10,000 lah kot. 10,000 Ah. Level tu 10,000 tapi voltage dia 2 volt. Biasanya yang bapak besar punya capacity ni, dia tak 12 volt. Dia 2 volt. Okay. Tapi dia punya capacity besar. So kalau dia nak dapatkan 12 volt, dia kena beli 6 biji lah. Faham tak? 6 biji untuk dapat 12 volt. 6 biji 6 biji. Beli 6 biji tu dapat 12 volt. Untuk 24 volt, dia kena beli banyak lah. 12 biji. Tapi apa kelebihan dia? Yang saya nampak apa kelebihan dia? 12 volt ni, kalau you beli bateri 12 volt, bila you pakai, tak tahulah siapa yang motornya up sikit kan, kadang dia macam BBNU punya motor kan, kadang-kadang dia ada meter kan. BBNU motor lah. Dia ada meter voltage motor, meter bateri voltage dekat motor dia letak kan. Ada figure 12 berapa kan, something kan. Kalau kau guna je kau biar, ataupun dalam motor kau motor tak start engine tapi kau buka lampu, contoh kan, motor tak start tapi kau biar je lampu kan, kau pakai high beam kan, tapi tak start engine kan, so dia akan makan bateri lah, so bateri akan drop kan. Okay, bateri drop tu, dia akan drop daripada 12 tu, dia akan jadi 11 lebih. Lepas tu kadang kalau kau guna sampai keterlaluan kan, even untuk sistem mana pun, kalau pakai charge controller, nanti dia akan drop lah. The worst case dia akan pergi sampai 10 point something lah. Dia akan drop sampai 10 point something. 12 volt sampai 10.5 ke 10.8. Dan kadang-kadang dia agak cepat. Dia punya penurunan tu agak cepat. So, range dia tu 12 sampai 10.5 ke 1.5 volt turun kan. Tapi bateri 2 volt ni, dia drop sikit pun dia akan effect, tapi dia lebih maintain lah kot. Dia 2 something, 1.9 macam tu lah. Dia lebih stable lah. Dia pun kalau penurunan dia pun penurunan sangat sikit. So bila kita sambung series, maka penurunan secara total 12 volt tadi mungkin sikit je. Berbanding dengan bateri 12 volt kita letak sejemput, sebiji, bila dia drop tu, bila current makan banyak, dia akan turut drop lagi rendah lah. Macam tu lah. Tapi masalahnya 2 volt. Masalah 2 volt bateri ni itulah. Sebab dia punya scale dia besar, kan? Capacity dia besar dan harga dia bapak mahal. Sebab tu orang pilih, malah fikir yang ni paling senang lah. Ini memang marketable. Ni kat mana-mana pun dia jual. Dekat Shopee, dekat Alibaba Express. Express ke Alibaba ke memang banyak lah. Even Malaysia punya pun ada website pun dia jual GPU punya brand yang 12 volt tu memang senang untuk didapati di mana-mana saja. Okay. Tapi tak boleh aku tak fikir yang 2 volt tu nanti complicated pula. Kau belum sampai tahap nak buat PV plant kan untuk selamatkan UMP contohnya rumah kau betul-betul. Kalau pergi betul-betul untuk standalone tu mungkin kena consider that kind of thing lah.
kalau betul-betul serius. Okay? Tapi kalau sekadar nak lampu air reban, nak lampu tepi rumah pakai LED tu steady 12 volt, okey je. Okay, lepas tu ni 12 volt, 24 and 48. Ini maksudnya 12 volt ni satu bateri je lah. Yang ni 34 maksudnya dua bateri 12 volt disambung secara series. Yang ni maksudnya 4 biji lah. 1, 2, 3, 4. Baterinya disambung secara series untuk dapat 48 volt. Sistem voltage kita panggil. Macam mana nak tahu masa bila nak guna 12, masa bila nak guna 24, masa bila nak guna 48. Ni lah dia. Recommended system voltage ini digunakan bila tu yang require daily yang kau kira tadi banyak dia. Tadi kan contohnya kita kira 735 kan. 735 watt hour ke 745? 745. 745 watt hour ni dia akan jatuh kelas pertama. Okey, kelas pertama less than 1 kilowatt hours, then I think the 12 volt should be enough. Bila load kita kecil, kita tak guna banyak tau sebab memang load kita kecil. Jadi bila kau full load kau pakai, dia ada drop tau. Once kau out guna, voltage tu akan drop. So drop punya ratio tu sebenarnya dia berbeza lah. Lebih banyak current yang kau guna, lebih tinggi dia punya drop tu. Once kau on dia, zap, dia turun. Jadi bila kalau load tinggi, pakai 12 volt juga, dia akan turun lagi deep. Bila deep, dia akan cut off lah. Dia akan sampai 10.5, padahal kita baru guna sekali tu sebab load tadi. Sebab tu, bila load banyak tu, voltage kita mesti kena berbeza. Kelas yang kedua adalah sekitar 1 to 4 kilowatt hours. The recommended one is 24. Yang ini memang SEDA punya, kita ambil sikit. Ini memang SEDA punya recommendation lah. Caranya 1 kilowatt hour, 12 volt. 1 to 4 kilowatt hour, you need to use 24. More than 4 kilowatt hours than 48. 96 mungkin susah sikit sebab tak banyak charge controller ni ada 96. Okay. Tapi ni macam required ni 4 kilowatt hours ni, okay. 4 kilowatt hours ni pun saya kira ni besar lah sebab dia daily kan. Seharian menggunakan 4 kilowatt hour. So kalau kau darab dengan 10 hari kau dapat 40 kilowatt hour. Darab dengan 30 hari sebulan kau pakai 120 watt hour. Which is kalau nak compare dengan electricity kita, tak tahu lah berapa kan. Mungkin ada yang sampai 300 kilowatt hour kan. Tapi ni mungkin sekadar dapat lah 120 kilowatt hour, bolehlah tampung separuh 1/3 daripada the full load kan. Ini bukan NEM lah. Ini kalau kita nak pergi stand alone lah. Memang saja nak buat kan. Baru tunjuk nampak budak elektrik kan. Tak lah. Tu lah. Maksudnya penggunaan ini jangan silap. Masalah, okay. Ada juga masalah yang lain. Bila yang tadi benda ni tidak diambil kira, tidak dikonsider, yang mana semangat buat solar, membuat-buat dan sangat berkobar-kobar, tetapi ilmunya sedikit kan, ilmu sedikit. Dia akan tibai semua pakai 12 volt. Sebab 12 volt senang. Betul tak? 12 volt senang. 12 volt beli, lepas tu dia parallel ke semua. Kan? Parallel ke banyak, lepas contoh 12 volt awak parallel, okay, 100 AH, bateri tu, awak parallel 100 AH, awak akan dapat total capacity dia adalah 200 AH. Lebih besar lah. Macam kau beli power bank lah. Power bank yang 10,000 AH dengan 20,000 AH tu, secara konsepnya dia sambung secara selari. Untuk dapat capacity yang lebih tinggi, kita sambung selari. Untuk dapat current yang lebih tinggi, kita sambung selari. So, apa yang dia buat? 12 volt. Dia beli 12 volt, dia sambung semua parallel kan. Tapi load dia tadi sebenarnya melebihi daripada, contoh dia bakar 3 kilowatt hour kan. Okay, 3 kilowatt hour, 24. Recommended is 24. Apa jadi, bila dia on semua sekali, tu dia drop tu. Kau faham tak aku cakap drop ni? Ya. Contoh kalau VB, battery voltage dan dia nak cerita time aku battery voltage yang mungkin 12 volt ni, dia akan, ni 12 volt, dia sekitar ni lah. Dia sekitar ni, kadang dia fluctuate sikit lah. Battery voltage tu. Ini typical lah, kadang-kadang bila baru cas mungkin agak tinggi. Lepas awak cas, awak try measure terus, dia mungkin pergi sekitar 13. Tapi bila dah biasa hari, biar beberapa jam, dia akan turun kat sekitar 12 volt. Dia akan 12 volt lebih sikit lah. 12 volt 0.3 ke, 12.4 ke, 12.2, 12.1. Even though bateri tu dah habis pun, tapi bila awak dah tak guna, awak biar je, dia akan patah balik ke nominal value tu sekitar 12 volt. Sekitar itulah. Ada plus minus.
Kalau yang dah overuse, dah guna, biasanya dia bahagian minus lah. 12 volt dan ke bawah ataupun 12 something. Tapi bila yang dah full charge, dia 12.3, dia lebih tinggi. Okay, itu typical. So bila kita guna load, okay, bila guna load dia, okay, on lampu, serap, dia akan turun. Dia akan turun, mula-mula ni dia akan menjunam tu. Bila yang ni memang bergantung kepada berapa amps yang kita guna. Sangat kritikal nak tahu berapa amps turun berapa banyak. Saya pernah buat slide itu dan tak dapat, saya tak boleh cakap lah, tak boleh nak bagi decision. Kalau berapa amps, berapa drop. Itu sangat subjektif dan bergantung pada bateri, bergantung pada sistem, bergantung berapa banyak load kita, susah lah. Tapi dia penurunan itu bergantung kepada berapa banyak amps. So bila dia guna amps yang banyak, sebab tadi sistem dia tinggi kan, mungkin dia pakai banyak kan. So dia akan drop lebih lah. So drop lebih tu, contoh, dia akan drop less than 10.5 adalah limitation bateri. Itu dah lantai dia, voltage lantai untuk lead acid tu. Sorry, itu mungkin 10.8 kot. 10.5 tu dah critical. Mungkin dia drop sampai 10 lebih. So charge controller memang akan trigger untuk auto off, cut off. So apa jadi? Baru guna start, pop, dia tendang. Pop, dia tendang. Off lah. Sudah kita rosak lah sistem kan. Macam mana ni? Lepas tu dia tak tahu lagi, dia tambah lagi bateri. Tambah bateri tu sebenarnya dia tambah capacity. Dia tambah capacity tapi bateri voltage tetap sama. 12 volt juga. Bila start on, dia akan jatuh juga. Sama juga. Tapi bateri capacity tu apa kelebihannya? Dia boleh withstand lama. Tahan lebih lama. Kalau load kita guna kecil, dia akan tahan bertahun-tahun. Contohlah, berhari-hari lah. Bateri capacity tu sebenarnya menahan lamakan bateri awak tu saja. Contoh, kita boleh charge banyak kali, kita punya set power bank yang lebih besar. Logik lah kan? Sebab dah guna habis, beli 10,000 Ah dengan 20,000 Ah beza lah. Mungkin 2 kali ganda lah. Lagi withstand lama. Sabarlah beli iPhone, beli handphone, contoh pakai Redmi, tiba-tiba promo kan. Redmi contohnya kan, yang ni 4,000 Ah ke 6,000 Ah. Tapi beli handset tu kan, dia bagi 3,000 Ah dia. Walaupun spek dia macam kan. Tapi dia, yang ni lagi tahan lama sampai 2 hari. Bukan promo bukan dia agent maksudnya dia tahan lagi lama sebab apa? Kapasiti dia lebih. Tapi bateri, kupaan bateri dia tetap sama. Yang ni saya rasa 33 volt kan. Betul 33 volt tapi dia boleh naik sampai 4, dia charging 4 dan sebagainya. Typical value sekitar 3.3 tak salah saya. Bila guna load sama juga, dia akan drop sama juga kan. Sama je. Cuma ni dia tahan lama. Itu saja membezakan. Bila kita banyakkan kapasiti, dia tahan lama. Dia akan efek kepada sistem autonomi tadi. Tahan 2-3 hari, 4 hari. Tapi kalau load kau tetap lebih, kau tambahlah kapasiti banyak mana pun, bateri akan tetap mati terus. Sebab mula-mula dah start power amps tinggi gila, dan dia akan drop dan akan off terus. Itulah saya rasa punca-punca kenapa orang yang semangat, bukan saya salahkan, semangat tu Alhamdulillah. Semangat belajar kan, semangat excited nak pasang, ada modal nak buat. Tapi ilmu mesti ada lah. Sebab tu ikutlah recommended daripada SEDA ni, kalau guna 1 hingga 4 kWh tu 24 volt. Ya, mungkin akan tambah memang tambah kos modal pun. Sebab bateri sekarang kalau awak cuba pakai 12 volt satu, tapi bila pakai 24 sama. Tapi dengan keadaan kapasiti tetap sama. Kita nak kapasiti lama juga, kita kena doublekan lagi kapasiti pula, parallelkan lagi. Ya betul, memang modal. Tapi penurunan dia tu dia tak cut off. Dia tak cut off lah, dia boleh jalan lah. Capable lah untuk withstand sistem tu. Itu. Ada soalan tak? Panjang lah aku ceramah ni. Ada soalan? Sekejap, saya cakap seorang je. Kita dah disconnect. Tak ada, sir. Akram ada soalan, Akram? Tak ada lagi, sir. Tak ada lagi. Ngantuk ke? Boleh faham ke? Boleh dapat Boleh? ke kelawa? Boleh dapat ke? Point dia? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Ashikin boleh, Ashikin? Ada soalan? Boleh sir. Boleh Okay. Fine. Okay, kita proceed sikit lagi lah. Nampak gaya kerjasama minggu depan juga. Saya ingat kejap. Lama pula aku berpidato. Okay. Okay. Ini lanjutan dia tadi. Okay. Most standard system, especially solar home use, 12 volt DC. Okay.
as the system voltage. This means batteries are configured at 12 volt and the charge regulator modules are rated at 12 volt. Ni biasanya charge controller lah, typically dia 12 volt and 24 volt. Yang 48 volt ni jarang nampak, tapi kalau ada, ini biasanya dia ada package lain pula, charge controller campur inverter, hybrid dia tulis. Biasa macam tu lah. Kalau tengok kat Lazada atau Shopee tu dia macam sekali kan, inverter dan charge controller tu kan dia sekali kan. Lepas tu ada pula sama pada genset, itu cerita yang lain. Tapi sekarang sekarang ni kalau yang betul-betul original punya charge controller tu memang PV, bateri dan juga load. So dia biasanya dia comply untuk 12 volt and 24 volt lah. Biasa 48 volt ni biasanya mahal sikit harga dia. Kalau cek kat Shopee dan juga Lazada, sangat sikit dan mahal sikit harga dia. Okay. Okay, sometimes 24, 48 is used, such cases, ni lah, modus are wired in series and parallel. Saya cakap tadi kan, sambung series dan parallel. Bateri tu sambung secara series untuk 2 biji dapat 34, 4 biji dapat 48. Okay. So, ini saya cakap, many charge controller inverter tu biasanya operate kat 12-24 lah. Itu biasa kita nampak. Lepas tu, one of general limitation is that the maximum continuous current being drawn from battery should be no greater than 120 amp. Tapi ini saya rasa agak general. Macam mana sekalipun, kalau beli bateri kan, tahu company tu, awak kena check data sheet dia lah. Dia ada beritahu maximum discharging current dia berapa. Typically, lead acid battery saya sebut lead acid battery. Okay, untuk case lead acid battery, maximum charging current dia 1/3, lebih kurang daripada kapasiti asal. Contoh 30 lah. Kalau 30 ampere hour kan, mungkin recommended dia kata dekat luar tu sekitar 10A. Maximum charging current ikutlah daripada battery charger ke ataupun daripada PV kita tu, maximum charging current dia adalah 1/3. Ini lead acid battery punya standard. Saya ulang balik, ini untuk lead acid battery. Lithium ion, if I'm not mistaken, lithium ion tak kisah, boleh ikut. Lithium ion rasanya 1-to-1 okey. 1-to-1 okey. Itu satu lagi, discharging current, kalau tak salah saya 3CA. Kalau tak salah saya lah, 30 3CA tu maksudnya sampai tahap 90 amps, tapi orang tak guna 90 amps tu. Sekitar macam itulah dia panggil 3CA. 3 ni kapasiti. 3 kali kapasiti. Kalau lithium ion tak salah tadi memang 3CA lah. Okay. Ni untuk discharging. Okay, discharging punya. Charging, ingat, di acid battery 1/3 saja. Lithium ion, okey. Tapi discharging, dua-dua kena testing macam lebih sama lah. Okay? Ingat nanti kalau you guna battery charger, kalau you ada lead acid battery, you beli lead acid battery kan, battery charger you nak pilih tu pun kena tengok rated battery awak. Kadang-kadang memang dia tulis kat situ. Dekat battery charger dia ada tulis, tapi kadang-kadang tu lah, kau mungkin kena tipu kan. Kadang-kadang dia orang tahu pun main tanpa je. Jadi kalau tahu ilmu ni, at least 1/3 daripada tu. Dia akan masalah. Apa yang jadi masalahnya bila kita cuba cas bateri motor. Bateri motor sekitar 5 hingga 7. Saya rasa motor yang standard Capture tu pakai 5Ah kan. Dalam kadit cycle, okay, 5Ah. Lepas tu yang motor up sikit lah, 200cc, kadang-kadang dia pakai macam Pulsar ke benda kan, MT-15 mungkin dia pakai 7Ah. Okay, dia pakai 7Ah. So, apa jadi sebenarnya, kita nak charge bateri kita sendiri, betul? Sebab kita rasa kita boleh charge sendiri. Kita boleh buat bateri kan? Jadi kau beli terus charge controller yang ada kat kedai tu. Kadang-kadang dia ada tulis charging current dia 5 amps, kadang-kadang dia ada tulis yang up sikit 8 amps ada juga. Kadang-kadang ada yang kecil 2 amps. Apa kau buat? Kau akan ambil 5 amps ni, kau charge terus. Apa jadi pada bateri ni? Bateri ni sebenarnya bakal meninggal awal lah. Itu. Sebab dia overcharging. Charging current dia tu lebih daripada recommended. Dia sepatutnya 5/3 berapa? 1 something 1.7 lah maybe. 1.7 something. Maybe 1.7, 1.8. Rated of recommended lah. Kalau guna untuk bateri motor. Sebab tu bateri bila main charging je,
dia tak kau main pakai je, dia akan tak lama lah bateri kau tu memang cepat gila kong lah. Sebab dia overcharging, dia macam overcharging. So overcharging boleh bentuk ke plate dia corrosion lah? Tak ingat. Boleh bentuk ke dia overcharging? Kembung pun, macam tu lah. Konsep macam tu lah. Okay, alamak ada 3-3-1. Macam mana lah? Saya rasa saya terpaksa tamatkan di sini pun. Pada depan ni dia akan dekat sini. Sekejap ya. Sampai sini. Okay, itu settle. Then daily system charge requirement. So divide the revised daily total system energy requirement by the system voltage to get the daily system charge requirement in amp hours. Okay, ini apa benda sebenarnya? Okay, this is the charge in ampere hours. Sekarang kita nak cari ampere hours. Ya, ampere hours ni AH lah. Kita cari AH kan? Apa betul buat? That the module will have to provide HD to meet the load requirement. Kita nak cari daily system charge requirement. Kita perlu charge amp hours tu per day berapa? Itu kita yang tadi kita kira yang ada 300 tambah 300 bagi inverter efficiency 0.9 bagi dengan daily system efficiency kan. Yang ini bahagi lagi dengan sistem voltage. Contoh, tadi kita punya sistem kita nampak 745 kan. Contoh. Dan ini akan bagi dengan 12 lah. Tapi kalau kita kira tadi tu lebih 1 kWh contohnya, kita kena bagi yang 24. So daripada situ, maksudnya kita pakai bateri 24 hours, 24 volt, berapa ampere hours yang kita perlukan sehari bila kita pakai bateri 24. Ataupun berapa kita pakai bateri 12 volt, berapa ampere hours of capacity of the battery charge requirement dalam satu hari. Itu maksudnya. Kita nak kena ada berapa amp hours yang kita perlukan satu hari berdasarkan nafsu load kita yang kita dah set awal-awal tadi. Macam tu. Okay. Lepas tu, daripada settle tu, so kau dah kira lah berapa ampere hours per day yang kita perlukan. Tak masuk lagi berapa hari kau nak tu. Ni baru kita consider untuk sehari. Okay, berapa ampere hours. Biasa kita perlukan 300 ampere hours. Macam tu lah maksudnya. Perlukan 100 ampere hours per day. Macam tu lah maksudnya. Okay, next apa lagi? Ni adalah check which month as the lowest mid daily installation. This is called design months and is used to size the array for most of the standard system. Most of grid people are designed to the lowest. Okay, maksudnya nak cerita sekarang ni, maksudnya kita ambil timur biasanya hujung tahun sebab hujan banyak. Ini mungkin satu data, saya tak tahu data negeri mana, tahun mana, tak tahu kan. Ini something data lah, ada somewhere lah. Kalau kita dekat UMP Pekan Pahang ni, kawasan situ mungkin sekitar bulan Disember dan 1 tu mungkin akan record the lowest value lah, mungkin bulan 12 lowest value. So mungkin kita akan refer average berapa daily installation tadi, PSH tu berapa bulan, kilowatt hour tu kan berapa banyak. Paling rendah tu biasanya hujung tahun kan, so kita consider hujung tahun tu berapa biasanya. So kita based on that months. Contoh, macam saya cakap, typically saya dah bagi tahu 4 hours. Mungkin mana-mana pun paling common dapat 4 jam sehari average tu adalah dekat Malaysia contohnya kan. So kita boleh lah based on 4 hours tadi. Tapi kalau kita ada data spesifik one time contohnya ataupun pekan, memang kita ada data kilowatt hours hari-hari record dan kita buat average. Memang averaging contoh 3.8 pada bulan 12 contohnya kan. Hujan banyak sangat, rahmat kan. 3.8. So you akan based on the 3.8. Hours tu akan based on the 3.8 hours. Bukan lagi 4 hours. So kalau tadi kau design tadi tu, maksudnya yang 600 watt tadi 150 watt 4 jam dapat 900 watt kan. Sebenarnya tak lah. You kena pakai yang besar sikit lah, 200 watt ni supaya dapat lebih daripada tu. Tu maksudnya.